হিন্দি গুরু বাংলা ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজকের ভিডিওটিতে 30টি হিন্দি বাক্য নিয়ে আলোচনা করব যা আপনাদের হিন্দি বলতে খুবই সাহায্য করবে। চলুন আজকের ভিডিওটি শুরু করা যাক। প্রথম বাক্য হলো আমি এখন বাজারে আছি। এর হিন্দি হবে मैं अभी मार्केट में हूँ। আমি হিন্দি হয় मैं, এখন হিন্দি হয় अभी, বাজারে আছি হিন্দি হবে মার্কেট মে হু বা বলতে পারেন বাজার মে হু। ঠিক আছে, তারপর আমি ভাবলাম তুমি আসবে না হিন্দি হবে मैंने सोचा तुम नहीं आओगे। আমি ভাবলাম হিন্দি হবে मैंने सोचा, আমি হিন্দি হবে এখানে मैंने, কারণ এটি হলো একটি পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সের বাক্য। ঠিক আছে, তুমি আসবে না হিন্দি হবে तुम नहीं आओगे। তারপর আমাকে জিজ্ঞেস করো না হিন্দি হবে मुझे मत पूछो। আমাকে হিন্দি হয় मुझे, জিজ্ঞেস করো না হিন্দি হবে मत पूछो। তারপর আমি কিছু জানি না হিন্দি হবে मैं कुछ नहीं जानता। কিছু হিন্দি হয় कुछ, জানি না হিন্দি হবে नहीं जानता, আর কোনো মেয়ে বললে হবে नहीं जानती। তারপর আমাকে আগে বলেননি কেন হিন্দি হবে मुझे पहले क्यों नहीं बताया। আমাকে হিন্দি হয় मुझे, আগে হিন্দি হবে पहले, বলেননি কেন হিন্দি হবে क्यों नहीं बताया। তারপর আমাকে আগেই বলতে পারতে হিন্দি হবে मुझे पहले ही बता सकते थे। আমাকে হিন্দি হয় मुझे, আগেই হিন্দি হবে पहले ही, বলতে পারতে হিন্দি হবে बता सकते थे। তারপর তুমি কি শুনতে পাচ্ছ হিন্দি হবে क्या तुम सुन पा रहे हो। তুমি হিন্দি হয় तुम, কি হিন্দি হয় क्या, क्या শব্দটি প্রথমে বসবে, শুনতে পাচ্ছ হিন্দি হবে सुन पा रहे हो। তারপর না আমি শুনতে পাচ্ছি না হিন্দি হবে नहीं मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। না হিন্দি হবে नहीं, আমি হিন্দি হয় मैं, শুনতে পাচ্ছি না হিন্দি হবে सुन नहीं पा रहा हूँ। তারপর সে কে বা তিনি কে বা উনি কে, এই তিনটেরই হিন্দি হবে वो कौन है। সে তিনি বা উনি এই তিনটেরই হিন্দি হবে वो, কে হিন্দি হবে कौन है। তারপর এটা কি হিন্দি হবে ये क्या है। এটা হিন্দি হয় ये, কি হিন্দি হবে क्या है। আর যদি বলতে চান ওটা কি তাহলে হিন্দিতে বলবেন वो क्या है, ওটা হিন্দি হবে वो। ঠিক আছে, তারপর তোমার কি হয়েছিল হিন্দি হবে तुमको क्या हुआ था। তোমার হিন্দি হবে এখানে तुमको, কি হয়েছিল হিন্দি হবে क्या हुआ था। তারপর তুমি এতদিন কেন আসোনি হিন্দি হবে तुम इतने दिन क्यों नहीं आए। তুমি হিন্দি হয় तुम, এতদিন হিন্দি হবে इतने दिन বা বলতে পারেন इतना दिन, কেন আসোনি হিন্দি হবে क्यों नहीं आए। তারপর তুমি এখন কি করছিলে হিন্দি হবে तुम अभी क्या कर रहे थे। তুমি হিন্দি হয় तुम, এখন হিন্দি হয় अभी, কি করছিলে হিন্দি হবে क्या कर रहे थे, আর কোনো মেয়েকে বললে বলবেন क्या कर रही थी। তারপর আমি ঘুমোচ্ছিলাম হিন্দি হবে मैं सो रहा था। আমি হিন্দি হয় मैं, ঘুমোচ্ছিলাম হিন্দি হবে सो रहा था, আর কোনো মেয়ে বললে বলবেন सो रही थी। তারপর আমি খাবার খাচ্ছিলাম হিন্দি হবে मैं खाना खा रहा था। খাবার হিন্দি হয় খানা, খাচ্ছিলাম হিন্দি হবে खा रहा था, আর কোনো মেয়ে বললে হবে खा रही थी। তারপর আমি কাজ করছিলাম হিন্দি হবে मैं काम कर रहा था। কাজ হিন্দি হয় काम, করছিলাম হিন্দি হবে कर रहा था, আর কোনো মেয়ে বললে হবে कर रही थी। তারপর আজ সারা দিন অনেক কাজ ছিল হিন্দি হবে आज दिन भर बहुत काम था। আজ হিন্দি হয় आज,
सारा दिन हिंदी होबे दिन भर। अनेक काज छिलो हिंदी होबे बहुत काम था। तारपर आमार द्वारा এই কাজটা হবে না हिंदी होबे मुझसे ये काम नहीं होगा। आमार द्वारा हिंदी होबे मुझसे বা বলতে পারেন मेरे से। এই কাজটা हिंदी होबे ये काम হবে না हिंदी होबे नहीं होगा। তারপর আপনি আমাকে একটু সাহায্য করুন हिंदी होबे आप मुझे थोड़ा मदद कीजिए। আপনি हिंदी হয় आप, আমাকে हिंदी হয় मुझे, একটু हिंदी হয় थोड़ा, সাহায্য করুন हिंदी হবে मदद कीजिए। তারপর আমি একবার চেষ্টা অবশ্যই করব हिंदी হবে मैं एक बार कोशिश जरूर करूँगा। एक बार हिंदी होबे एक बार, চেষ্টা हिंदी होबे कोशिश, অবশ্যই করব हिंदी होबे जरूर करूँगा। তারপর সে এখন স্নান করছে हिंदी होबे वो अभी नहा रहा है। से हिंदी হয় वो, এখন हिंदी হয় अभी, স্নান করছে हिंदी होबे नहा रहा है। তারপর আমি এখন গাড়ি চালাচ্ছি हिंदी होबे मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ। এখন हिंदी হয় अभी, गाड़ी हिंदी होबे गाड़ी একই, চালাচ্ছি हिंदी होबे चला रहा हूँ, আর কোনো মেয়ে বললে হবে चला रही हूँ। তারপর আমি এখন ফোনে কথা বলতে পারবো না हिंदी होबे मैं अभी फ़ोन पे बात नहीं कर सकता। आमी हिंदी হয় मैं, এখন हिंदी হয় अभी, ফোনে हिंदी होबे फ़ोन पे, কথা বলতে পারবো না हिंदी होबे बात नहीं कर सकता। তারপর আপনি কি ভাবছেন हिंदी होबे आप क्या सोच रहे हो। আপনি हिंदी হয় आप, কি ভাবছেন हिंदी होबे क्या सोच रहे हो, আর কোনো মেয়েকে জিজ্ঞেস করলে বলবেন क्या सोच रही हो। তারপর তোমার কোনো ভরসা নেই हिंदी होबे तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। তোমার हिंदी होबे तुम्हारा, कोनो हिंदी होबे कोई, ভরসা নেই हिंदी होबे भरोसा नहीं है। তারপর এতে আমার কোনো দোষ নেই हिंदी होबे इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। एते हिंदी होबे इसमें, आमार हिंदी होबे मेरा, कोनो दोष नहीं हिंदी होबे कोई कसूर नहीं है। तारपर তোমার আসতে কত সময় লাগবে हिंदी होबे तुमको आने में कितना समय लगेगा। তোমার हिंदी होबे এখানে तुमको, আসতে हिंदी होबे आने में, কত সময় লাগবে हिंदी होबे कितना समय लगेगा। তারপর সে তো এখন বাড়িতে নেই हिंदी होबे वो तो अभी घर में नहीं है। से तो हिंदी होबे वो तो, এখন বাড়িতে নেই हिंदी होबे अभी घर में नहीं है। তারপর একটু তাড়াতাড়ি করুন দেরি হচ্ছে हिंदी होबे थोड़ा जल्दी कीजिए देर हो रही है। একটু हिंदी হয় थोड़ा, তাড়াতাড়ি করুন हिंदी होबे जल्दी कीजिए, देरी হচ্ছে हिंदी होबे देर हो रही है। তারপর তোমরা ঝগড়া করো না हिंदी होबे तुम लोग लड़ाई मत करो। তোমরা हिंदी होबे तुम लोग, ঝগড়া हिंदी होबे लड़ाई বা বলতে পারেন ঝগড়া, করো না हिंदी होबे मत करो। তারপর দয়া করে একটু আস্তে কথা বলুন हिंदी होबे कृपया थोड़ा धीरे बात कीजिए। দয়া করে हिंदी होबे कृपया, একটু हिंदी হয় थोड़ा, আস্তে কথা বলুন हिंदी होबे धीरे बात कीजिए। ঠিক আছে, আজকের ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি। ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগলে প্লিজ একটি লাইক করে দেবেন। যদি কোনো প্রশ্ন থাকে নিচে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য ধন্যবাদ।